right in the school ya. Jadi topik kita hari ini adalah hak anak di sekolah ya. Iya, jadi anak-anak pun every children ya have the right in the school, memiliki hak di sekolah apa saja ya. Check it out. Okay, but before we start, don't forget to watch the link. Ya, I wanna say thank you to my students already watch the link. It mean you have studied before we start ya. Jadi Miss Ina ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar sebelum kita memulai pelajaran ya. Now open and read your book page 45 until 47. Already? Sudah dibuka? Already, Miss. Thank Ready, you. Miss. Already, Miss. Ya nak, today you have penilaian harian or daily test. Hari ini ada daily test ya. Jadi ini adalah kuis untuk penilaian harian. In Google Form ya, di Google Form. Jadi dikerjakan tugas di Google Formnya. Nah, kapan deadline to submitnya? Untuk Delta itu on Tuesday 17 November ya 2020. So tomorrow ya. Besok last to submit. You only have one time to submit. Ya, if you two times submit your daily test, Miss Irna will take the first score. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, B. Emily yang pertama dapat 80 ya, you get 80. After that, ya you do again with another Gmail account ya, pakai Gmail yang lain kerjakan lagi. Kemudian and then you get 100. Miss Irna still take your first score. Miss Irna akan tetap ambil nilai yang pertama yaitu 80. Ya, karena kan sudah akan keluar jawabannya nanti. Jadi Miss tidak akan ambil nilai kedua, tetapi Miss will take your first score ya. Understand kids? Paham? Miss. Ya, nah. Miss. Any questions Miss. about ya? Miss, saya udah siap Google Form-nya. Oke, good job ya. Ya, jadi you cannot open the book because this is the daily test. Nggak boleh buka buku ya nak, karena ini adalah penilaian harian. Ini adalah evaluasi belajar selama beberapa minggu ini ya kids. Oke. Nah ini tadi ya. You open your book page 45, 46, and 47. Hak anak di sekolah. Ya. Oke, apa saja hak anak di sekolah? You can see from your book, ya itu dari get the knowledge. Ya, yang pertama itu memperoleh ilmu pengetahuan, and then you can play with your friends, ya, tell your opinions, menyampaikan pendapat, and then get the results, ya, mendapatkan hasil nilai belajar, and then you can use the all facilities in the school ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas di sekolah. Ya, ini dia ya hasil rangkumannya tadi. Hak anak di sekolah, di children rights in the school ya, memperoleh ilmu pengetahuan, bermain bersama teman ya, tell your opinion, get the results, and then you can use the school facilities ya. Okay, the first, get the knowledge. Ya, in English ilmu pengetahuan ya, knowledge. Memperoleh ilmu pengetahuan merupakan hak setiap siswa. Mengapa? Coba tell to Miss dulu. Ya. Ya, okay. Be Emily, can you tell to your friends? Ya, nak. Why get the knowledge is your right in the school? Be Emily, please unmute. Yes, Miss. Iya, oke. Let us know ya why get the knowledge is the children right in the school. Mengapa memperoleh ilmu pengetahuan merupakan hak anak di sekolah? Coba tell to your friends what you know. Apa yang kamu ketahui? Mendapatkan hasil nilai pelajaran, Miss. No, memperoleh ilmu pengetahuan, get the knowledge. Mengapa menjadi hak anak di sekolah?
Ilmu Oke. pengetahuan, Miss. Ilmu pengetahuan. Ya, another Ilmu student. pengetahuan. Indira. Pengetahuan. Silakan, Miss. May I speak? Because I don't ask you. Oke, coba si Ave dulu yuk. Tell to your friends, Ave. Coba ceritakan ke temannya. Ave. Supaya pintar, Miss. Ya, nak? Supaya pintar. Oke, just tell your opinion. Hanya ceritakan saja, beritahukan pendapat kamu, nak. Why get the knowledge is children right in the school. Mengapa memperoleh ilmu pengetahuan merupakan hak anak di sekolah? Tell to your friends what you know ya. Karena setiap orang pintar, Miss. Ya, Ave. Karena Setiap orang harus pintar. Oke, I cannot hear you clearly, nak. Coba ulangi sekali lagi, Ave. Karena setiap orang harus pintar, Miss. Karena setiap orang harus pintar, iya. It's good job, ya. Setiap orang harus pintar. Ya, jadi why get the knowledge is your right in the school, ya. Mengapa memperoleh ilmu pengetahuan adalah hak anak di sekolah? Karena setiap siswa itu berhak mendapatkan pelajaran di sekolah, ya. Kenapa harus pelajaran yang didapatkan dari sekolah? Why? Ya, karena dalam pelajaran yang diajarkan oleh guru, ya, siswa akan memperoleh ilmu pengetahuan, ya. That's why you come to school, ya, to get the knowledge every day. Ya, itu mengapa anak-anak pergi ke sekolah, ya, to get the knowledge. Ya, karena ilmu pengetahuan itu, nak, ya, akan menjadi bekal, ya. Ilmu pengetahuan merupakan bekal siswa atau bekal anak-anak Miss, ya, untuk meraih cita-cita di masa depan. Tell to Miss dulu. Si Evelyn. Evelyn, tell to Miss. What do you want to become in the future, nak? Evelyn nanti mau jadi apa? Teacher, Miss. Do you want to be a teacher? Yes, Miss. Yes. Iya, Evelyn wants to be a teacher, ya. Jadi Evelyn mau jadi teacher. Coba dulu si Keisha, what do you want to become for future, nak? Teacher, Miss. Teachers too. Okay, next. Ya, my student si Edwin, coba. What do you want to become? Lawyer, Miss. Lawyer, ya, menjadi seorang pengacara, ya, pengacara. Oke, coba dulu si Alfa dulu, ya, Alfa. What's your dream, nak? What, Miss? What's your dream for future? Apa cita-citanya Alfa, nak? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha, ya, atau businessman, ya, entrepreneurship. Iya, coba dulu si Rebecca dulu. Rebecca mau jadi apa, nak? What's your dream? Doctor, Miss. Dokter. Iya, Jeremia wants to be what's your dream? Jeremia Munte. Are you still Doctor, Miss. teacher? Do you want to become a teacher? Doctor, Miss. Dokter. Where is your tie, Jeremia? Kemana dasinya? Alpha 2, mana dasinya? Udah. Biar tinggal depan. Oke, Alpha, where is your tie? Kemana dasinya, Alpha? Ya, after this, wear your tie.
Iya, jadi tadi anak-anak Miss ya, one student wants to become, some students want to become a teacher ya, mau menjadi guru, and then wants to become a lawyer, mau menjadi pengacara, and the doctor, and many more. I think many students wants to become anything for the future ya. Jadi anak-anak Miss pasti banyak yang diinginkan ketika dewasa nanti. Iya. Nah, apa bekalnya ya? So you can get your future supaya kalian bisa mendapatkan masa depan sesuai dengan cita-cita anak-anak Miss ya, belajar. Because ya, with study, dengan belajar you can get the knowledge. Kalian bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena itu adalah bekal anak-anak Miss ya untuk mencapai cita-cita. Adakah seorang guru yang dulunya dia tidak sekolah atau tidak mau belajar? Ada? Tidak, Miss. Oh ya, atau adakah seorang dokter ya lahir langsung jadi dokter? Ada? No, Miss. Ada, Miss. Ya? Iya, jadi so everyone, if you want to get your dreams for futures, you should study now. Sekarang belajarnya ya. Jadi belajarnya sekarang, bukan nanti ketika anak-anak sudah dewasa. Ya, anak-anak Miss, I think you already go to school since you 5 years old ya. Sekitar umur sudah sekitar 5 tahun sudah mulai belajar pergi ke sekolah. And then before you were 5 years old, sebelum anak-anak usianya 5 tahun, kalian juga sudah belajar. Ya, belajar di rumah with your parents, dengan papa mamanya. After that you come to school ya to get the new knowledge, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, yang lain ya. Iya, supaya apa? So you can get your future. Jadi bisa meraih cita-citanya nanti di masa yang akan datang ya. Oke, next. Ya, your right in the school is play with your friends in the school ya. If we say come to school ya, Miss Irna will miss you to meet again ya in the school. I want to see you in the school, play with your friends, study together ya. Jadi Miss Irna jadi rindu ya, mengingat anak-anaknya, mau melihat anak-anaknya belajar sama-sama and play together ya. When later if you come to school, you can play with your friend, bisa main sama teman-temannya. But when you can play with your friend ya during rest time. Jadi ketika jam istirahat, during break time ya, ketika jam istirahat anak-anak baru boleh bermain. During study, can you play with your friend? Boleh anak-anak bisa bermain ketika belajar? No, ya. No. Remember, ya. Remember, your right in the school, ya, get the knowledge. If you play during we study, you cannot get your right in the school. Jadi ingat, ya, hak anak-anak datang ke sekolah adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau bermain ketika belajar, bisa anak-anaknya mendapatkan haknya, mendapatkan ilmu pengetahuan. Can you get it? No, right? Tak bisa, ya. Iya. So, use your time. Jadi gunakanlah waktunya ya. Use your time wisely. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. During your break time, you can play with your friends. During study with the teacher, you study and be focused. Okay? Ya. Nah, next. Tell your opinion ya, menyampaikan pendapat. Ya, have you thought your opinion in the school? Pernahkah anak-anak menyampaikan pendapat ketika belajar di sekolah? Ya, pernah nggak? Ever, right? Pernah ya kan? Jadi, iya. During you study in the school, ya, pada masa anak-anak belajar di sekolah, pasti ada kegiatan diskusi dengan teman-teman. Or during your teacher asks, okay students, any questions? You can tell your opinion. Yeah, Miss, I have an experience like this. Saya punya pengalaman nih seperti ini.
You can tell your opinion that you know ya. Kamu bisa menyampaikan pendapat yang kalian tahu to your teachers and to your friends ya, sama teman-temannya juga. Oke, jadi siswa itu berhak menyampaikan pendapat ketika belajar ya. Misalnya saat berdiskusi, kamu berhak menyampaikan pendapat dan saran ya. Oke, until here any questions? No, Miss. Yeah, already 3 points ya that Miss Irna explained about your right in the school. Okay, Rebecca, hold your hands and put your hands onto your decks, nak. Okay ya. Nah, next to the next slide itu get the results. Ya, kemarin yesterday you already get your results, right? Sudah mendapatkan hasil nilai belajar from the report card? Yes, Miss. Ya, itu merupakan itu merupakan hak kalian ya, mendapatkan hasil dari nilai belajar. Jadi anak-anaknya bisa tahu gimana perkembangan belajar selama beberapa bulan di sekolah ya, Nak. Semua siswa yang mengikuti proses belajar berhak mendapatkan hasil belajarnya ya. Untuk mendapatkan hasil belajar, kalian harus melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajibannya untuk mendapatkan hasil belajar? What's your obligation? Belajar, Miss. Study. Yes, I know belajar. I know you should study, but what's your first obligation before you get the result? Sebelum mendapatkan hasil belajarnya, apa kewajiban utama anak-anak, Miss? Mengerjakan undangan teliti. Yes, do all assignments that your teacher asks to do ya. Jadi kerjakan tugas-tugas sekolahnya ya, supaya teachersnya ya bisa membuat hasil belajar. Gimana kalau misalnya Miss-nya mau membuat hasil belajarnya tapi but you never submit all the assignments to the teacher. Gimana mau kasih nilainya? Ya. Jadi, before you ask your right from the school, sebelum anak-anaknya meminta haknya dari sekolah, you should do what? Apa yang harus anak-anak lakukan? What should you do? Do your obligation. Yang harus kita lakukan. Obligation. Yes. Lakukanlah kewajiban kalian before you ask your right from the school, ya nak? Oke, nah. Number 5. Menggunakan fasilitas sekolah using the school's facilities, ya nak. Jadi, menggunakan fasilitas sekolah. Coba dulu si Kristo, apa saja kira-kira fasilitas sekolah, Kristo? Yuk, apa saja fasilitas sekolah, Dek Cino? AC. Apa nak? Listrik? AC. Yes, air conditioner, and then? Meja dan kursi. Yes. Chair and table. Ya. Coba try to speak English, nak. And then, what you know? Whiteboard. Whiteboard, and then? Only. Yes. Only that. Okay, Kristo only know something ya, hanya beberapa yang Kristo tahu. So Kristo may not go to the restroom, right? Ya, Kristo nggak boleh pergi ke restroom because Kristo don't say ya. Perpustakaan juga, Miss. Restroom is the facilities. Kamar mandi juga fasilitas ya, nak. Okay, next. Ya, who knows the facilities from the school? Coba Fidela dulu. Friends, yuk. Library, and then aula, maybe aula, Miss. Yes, aula.
whiteboard for Whiteboard. teacher can teach. Yes. And then playground, Playground. eating area, Eating area. restroom, Yes. And then class miss. yes, classroom. Ya. Ya, oke, good job ya Videla. Jadi yang Videla ucapkan tadi ya, just now Videla already mentioned ya some of the facilities from the school ya, and then you can use all. Kalian bisa menggunakannya. But you should keep all the facilities from the school ya. Jadi kalian juga harus menjaga, itu kewajiban anak-anak adalah ya keep the facilities. Harus juga menjaga ya seluruh fasilitas sekolah. Misal for example ya, my students borrow or your teacher ask all the students to come to the library ya, untuk mengunjungi library. And then you read the books and you should keep that. Harus menjaganya ya. Jangan buka buku and then you damage the book. Ya, dirusakin bukunya, you may not like that. Ya, kalau sudah hak kalian, you can use all the facilities and your obligation to keep all the facilities. Jadi kewajibannya juga ada, ya, menjaga apa nak? Menjaga fasilitas sekolah, ya, dengan tidak mencoret-coret tempat duduk dan meja, ya, kemudian buang pada tempatnya, ya nak, menjaga kebersihan. Oke? Until here any questions, kids? No, Ya, oke. Ya, understand ya nak? Please. Okay, after this, Jeremiah, please wear your tie, and then who's not wear the tie just now? Okay, Amadeo too, ya. Okay, kids, don't forget to do your daily test after this session, and you may not open the book, ya. Okay? Before we leave, smile. Yo, smile everyone. Okay, kids, enough for today. Thank you. See ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.